को प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर धन्यवाद हो। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील मैंने प्रभु महान परमेश्वर मु विश्वास करे प्रभु आपण मान को भलरे रखी अछंती, आपण मान को सुस्थ सबल रखी अछंती, उत्तम स्वास्थ्य देइछंती। एहा मोर परमेश्वर निकट रे प्रार्थना आपण माने स्वास्थ्य भोग करूतांतु, आत्मिकता जीवन रे दिन प्रतिदिन वृद्धि हुंतु। मुझेपरी प्रत्येक दिन परमेश्वर वाक्य ठार उपदेश दे थाए, ठीक सही प्रकार परमेश्वर वाक्य मुझे मान सम्मुख रखापी चाहे। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील मैंने जो मैंने यूट्यूब चैनल को देखुंट, विशेषकर प्रभु आपण मान को अनुग्रह करी सुंदर समय को देइछंती प्रभुंकर वाक्य देखिबापाई आ प्रभुंकर वाक्य शुणिबा पाए। विशेषकर आपण माने जदि देखुअछंती दयाकरी पवित्र बाइबल मध्य आपण माने खोलंतु। जदि बा घरे रहिछंती घरे देखुछंती तेबे प्रभुंकर वाक्य पवित्र बाइबल आपण माने खोलंतु आउ ताहा मध्य देखंतु जहा प्रभुंकर वाक्य कुहा जाउछि। विशेषकर ईश्वरंकर जो ज्ञान रही अछि, शक्ति रही अछि, से समस्त विषय केही मध्य कहि पारिबे नाही, ताहा केही मध्य संपूर्ण जानी पारिबे नाही। कारण परमेश्वरंकर से ईश्वरंकर मूर्ख विषय एवं से ईश्वरंकर समस्त दुर्बल विषय मनुष्य निमंते अति ज्ञानयुक्त अटे एवं मनुष्य निमंते अति शक्तियुक्त अटे। एणु ताहांकर ज्ञान ताहांकर शक्ति को जानिबा मनुष्य निमंते असंभव अटे। प्रभुंक वाक्य रे आमने देखो पवित्र शास्त्र रे प्रथम कोरिन्थियो 1 पर्व 25 पद परमेश्वरंकर वाक्य रे कोन लेखा जाए। पुनर्बार मु कहबा पई चाहे प्रथम कोरिन्थियो 1 पर्व 25 पद परमेश्वरंकर वाक्य, जेणु ईश्वरंक मूर्ख विषय मनुष्यर ज्ञान अपेक्षा अधिक ज्ञानपूर्ण, आ ईश्वरंक दुर्बल विषय मनुष्यर बल अपेक्षा अधिक बलवान। प्रिय भाई भौणी माँ बापा पुओ झील माने ईश्वरंकर जो शक्ति ईश्वरंकर जो ज्ञान ताहा भयंकर अटे। आ ताहांकर जो मूर्ख विषय ताहांकर जो दुर्बल विषय मनुष्य निमंते ताहा ज्ञानपूर्ण एवं ताहा बल अटे। आज अनेक समय आमने दुर्बल हो पड़ू, किंतु आमान को संपूर्ण बलवान करिबा पाई, आमान को अधिक बलवान करिबा पाई परमेश्वरंकर दुर्बल विषय यथेष्ट अटे। एवं आमान को ज्ञानपूर्ण करिबा पाई आमानकर अज्ञानता मध्यरे आमान को ज्ञानपूर्ण करिबा पाई परमेश्वरंकर मूर्ख विषय यथेष्ट अटे। एमाने बुझिबा अति कष्टकर अटे। प्रभुंकर जो संकल्प ताहांकर जो मार्ग बहुत बड़ अटे। आमानकर संकल्प आमानकर मार्ग आमानकर ज्ञान आमानकर बल ये सब विषय भिन्न अटे, किंतु परमेश्वरंकर ज्ञान संकल्प मार्ग समस्त विषय भिन्न अटे। पवित्र बाइबल रे पुनर्बार जितेबले जिसाय पुस्तक आमने पाठ करिबा, पवित्र वाक्य रु आपण माने खोलंतु जिसाय पुस्तक 55 पर्व 8 पद एवं 9 पद को जितेबले आपण माने पाठ करिवे तेबे सही स्थान रे सही विषय आपण माने देखिबा पाई पाइबे। सही स्थान रे प्रकार लिखा जाए जिसाय पुस्तक 55 पर्व 8 पद एवं 9 पद रे लिखा जाए, जेहेतु सदाप्रभु कहते आम्भर संकल्प सकल तुम्ह मानकर संकल्प परि नुहे, किबा तुम्ह मानकर मार्ग सकल आम्भर मार्ग परि नुहे। कारण पृथ्वी अपेक्षा आकाश मंडल जेपरि उच्च सेपरि आम्भर मार्ग सकल तुम्ह मानकर मार्ग अपेक्षा ओ आम्भर संकल्प सकल तुम्ह मानक संकल्प अपेक्षा उच्चतर अटे। एठी आमने देखु
ନିଜେ ସ୍ୱୟଂଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ତାହା ମହତ୍ ଅଟେ, କି ପ୍ରକାର ତାହା ଉଚ୍ଚତର ଅଟେ, ଏହା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଛୋଟିଆ ଅଟେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଛୋଟ, ଆମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମାର୍ଗ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ପ୍ରିୟରେ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ରଙ୍ଗ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳ ଏତେ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ମାର୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଆମ ପରି ନୁହେଁ, ତାହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତର, ତାଙ୍କ ପରି କ୍ୱାଲିଟି, ତାଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ। ହଁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ, ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ। ପ୍ରିୟରେ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 33 ପଦ ଠାରୁ 36 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି। 11 ପର୍ବ 33 ପଦ ଠାରୁ 36 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆହା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ନିଧି କେଡ଼େ ଗଭୀର, ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ସବୁ କିପରି ବଧର ଅଗମ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥ ସବୁ କିପରି ଅନନୁସନ୍ଦେହ, ଯାହାକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ, କେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, ତାହା ତ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଲେଖାଯାଉଛି ଅନନୁସନ୍ଦେହ, ଯାହାକି ଖୋଜି ହେବ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରି ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରି ହେବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ସେଇ ବୁଦ୍ଧି, ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ନିଧି କେତେ ଗଭୀର। ପ୍ରିୟରେ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ରହିଅଛି, ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଥ ରହିଅଛି, ତାହା କେତେ ବଡ଼ ଗଭୀର ଅଟେ, ତାହା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କିଏ ଜାଣିଅଛି? ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଜାଣନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ କିଏ ପାଇଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ କିଏ ପାଇଛି? କିଏ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ପଥ ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା କି ପ୍ରକାର? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ
प्रभुंकर से मूर्खता विषय घांटी हेउची ताहा ही ता पई ज्ञान। एठी 35 पदरे देखो अबा किए ताहांकु प्रथम रे दान करियछि आउ ताकु प्रति दान करा जीव। जेणु समस्त विषय ताहांको ठारू ताहांको द्वारा ताहांको निमंते जुगे जुगे गौरव ताहांकर आमेन। यह एक गुरुत्वपूर्ण जहाँकि 34 पर्वर शेष अंश लिखा जाए कि ताहांकर मंत्री किए होइछि जे तांको विषय सब डिटेल्स जानिब। परमेश्वर एटा कौन सी राज्यर कथा नुहे, कौन सी देशर कथा नुहे, कौन सी मंत्रीर कथा नुहे, कौन सी नेतार कथा नुहे, कौन सी पर्सनाल व्यक्तिर कथा नुहे, कौन सी उच्च पदवी व्यक्तिर कथा नुहे, परमेश्वरंकर कथा इठी चली। केही मध्य ताहांकर समान हे पारिबे नाही। हाँ, ताहांको प्रतिमूर्ति हे पारिबे किंतु ताहांको समान हे पारिबे नाही। कारण मनुष्य को परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे से गठन कले किंतु ताहांकर समान से गठन करि नांती। प्रतिमूर्ति रे गठन कले, जदि ताहांको समान रे गठन करतांते आज मनुष्य ताहांको समान हेकरी परमेश्वर ही रही था। किंतु जो प्रभुंकर विषय ताहा गभीर अटे, ताहा एक गुरुत्वपूर्ण अटे। एणु गर्व ज्ञान बुद्धिजीवी हेबा एवं निजको ज्ञानी देखेबा किछि नुहे। परमेश्वर निकट में ताहा किछि कार्य रे आसीब नाही। जिसाय 40 पर्व 28 पद एवं 29 पद जितेबले आमने पढ़िबा से स्थान रे एक गुरुत्वपूर्ण वाक्य पुनर्बार आमानकु देखिबाकु मिलथाए। जिसाय पुस्तक 40 पर्व 28 पद ठारू मु आपण मानक मध्य रे पढ़ी देबा पई चाहे। तुम्हे कि जानिना हो, तुम्हे कि सुनिना हो, पृथ्वीर प्रांत सकलर सृष्टिकर्ता अनादि अनंत परमेश्वर सदा प्रभु क्लांत हुअंती नाही कि श्रांत हुअंती नाही, ताहांकर बुद्धि बधर अगम्य। पुणी प्रभुंक वाक्य रे लिखा जाए, से क्लांत लोक को शक्ति दियंती ओ बलहीन लोकर बल बढ़ाई दियंती। आपण जदि क्लांत अछंती तेबे प्रभु आपण मान को शक्ति देवा पाई प्रस्तुत अछंती। आपण माने जदि बलहीन होइछंती तेबे प्रभु आपण मान को बल बढ़ाई देवा पाई चाहंती। देखंतु तरुण माने हे क्लांत व श्रांत हेबे। तरुण लोक, तरुण व्यक्ति माने, युवा युवती जो माने कि तरुण से माने क्लांत हे जिवे, से माने श्रांत हेबे, पुणी युवक माने नितांत पड़ी जिवे। सबु प्राणी आज क्लांत हुअंती, सबु प्राणी आज कौन कर श्रांत होती। ये लिखा जाए युवक मान नितांत पड़ी जिवे, मात्र जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे, नुआ नुआ बल पाइबे। से माने उत्कृष्ट पक्षी परी पक्षरे ऊपर को उठिबे। से माने श्रांत नही दौड़े, से माने क्लांत नही गमन करिवे। सदा प्रभुंकर अपेक्षा कले ताहा पाइब। सदा प्रभुंक ठारे अपेक्षारत थिले प्रभुंक ठारु बल पाइब, ऊपर को उठी पारिब, क्लांत हेब नाही कि श्रांत हेब नाही, दौड़ी पारिब। प्रभुंक बिना किछि करि पारिब नाही, ऊपर को मध्य उठी पारिब नाही। जेपरि लुसिफर निजे निजे सबु किछि हे जिवि परमेश्वर परि हेबि बोली भाबितिला, उठी पारिलानी, तळे पड़ी गला। जदि आपण माने उठिबार अछि बुद्धि रे, ज्ञान रे, श्रांत क्लांत न होई तेबे प्रभुंकर अपेक्षा करंतु। से प्रभु आपण मान को उठेबा परमेश्वर अटंती। से प्रभु आपण मानकर दुर्बल को दूर करवा परमेश्वर अटंती। आपण मानकर क्लांत को, आपण मानकर से श्रांत को दूर करवा परमेश्वर अटंती। एणु ताहांकर अपेक्षा करंतु, ताहांक निकट रे निर्भर रखंतु। हित पद 21 पर्व 30 पद जेतेबेले आमने देखिबा परमेश्वरंकर वाक्य रे, तेबे सेठी एक सुंदर वाक्य को आमने पाई परिबा। 21 पर्व 30 पद से स्थान लिखा जाए, सदा प्रभु को विरुद्ध रे कौन सी ज्ञान कि बुद्धि कि मंत्रणा नहीं। तांको विरुद्ध रे जो
ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଛାଡ଼, ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା କାମ କରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିନାହିଁ, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଉଠୁଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଉଠୁଅଛି, ତାହା ନୁହେଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସହିତ ସମାନ ତ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କର ସରି ଟିକେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେହି ପ୍ରକାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ କାମ କରିନି, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହେବ, ସେ ଯାହା କରିବେ ତାହା ହେବ। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ 2:3 ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ସେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ କି ସ୍ୱୟଂଭୂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି, କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି, କାହାଠାରେ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ 2:3 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ନିହିତ ହେଇକିରି ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କି ଆପଣମାନେ? ତେବେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ନିହିତ ହେଇକରି ରହିଅଛି। ଆମଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଣୁ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ନିଜକୁ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ଧୂଳି ମାତ୍ରଠୁ, ଏତିକି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଫମ୍ପା ଡାବା ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଫମ୍ପା ଡାବା ପାଖରେ ଅଛି ଘରେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାବାରେ ଫୁଲ୍ ଥିବ, ଜିନିଷ ଥିବ, ତା ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା ଲୋକମାନେ ବକ ବକ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥିବ। ସାବଧାନ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି? କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବା? ତାହା ନୁହେଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ଭାବିବା? କ'ଣ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ? ନାହିଁ, ଏଇଟା ପତନର କାରଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟରେ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ,
विशेषकर जो मैंने ये वीडियो को देखुंट हूँ तो प्रभु यही समय आपण मान कथा कहवाई चाहती आपण मान बुद्धि दरकार ज्ञान दरकार तेबे जो ईश्वर दोष न धरी मुक्त हस्तरे दान करती ताहांक निकट रे से प्रार्थना करने आवश्यक प्रभु वाक्य को हे प्रभु वाक्य को हे मनुष्य नुहे मो नुहे कौन सी व्यक्ति नुहे परमेश्वर वाक्य को हे याकूब पुस्तक 1 पर्व 5 पद जदि आने देखू तेबे सही स्थान रे सुंदर भाव में ताहा वर्णना करा जाए। आपण माने पवित्र बाइबल को खोलंतु याकूब पुस्तक 1 पर्व 5 पद आ से स्थान रे प्रभु वाक्य कहे किंतु तुम्भमानंक मध्यरु जेबे काहारी ज्ञान अभाव थाए तेबे जो ईश्वर दोष न धरी मुक्त हस्तरे समस्त को दान करती ताहांक छामरे से प्रार्थना करू सेथिरे ताहाको दियाजिव। प्रभु वाक्य कहूचे ताहा दियाजिव निश्चय दियाजिव प्रार्थना करंतु। सलोमन ज्ञानी विषय टिके चिंता करंतु से कौन मागिले परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना कले से मागिले ज्ञान को मागिले परमेश्वर सलोमन को ज्ञान देले बुद्धि देले तांको परि ज्ञानी आ कहा को आमे देखिबा को पाउनु। से ज्ञानी की प्रकार हेले निजर ज्ञान बुद्धि रे परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना करिबा द्वारा परमेश्वर ताहाको देले। ताहांको ठारू अनेक राजा अनेक व्यक्ति अनेक राणी अनेक शिक्षित व्यक्ति माने निजको ज्ञानी बोलौथिबा लोक माने निजको बुद्धिजीवी बोलौथिबा लोक माने सलोमनଙ୍କ ठारू शिखिले। आ सलोमनଙ୍କ ठारे कहार ज्ञान थिला परमेश्वरଙ୍କର ज्ञान थिला आ परमेश्वर से ताहाको देइथिले। भाबंतु परमेश्वर जदि सलोमन को एतिकी देइथिले तेबे परमेश्वरଙ୍କ ठारे केते आउरी थिबो। समस्त धन निहित होइकी अछि से देवा पाई प्रस्तुत प्रार्थना करंतु परमेश्वर को निकट रे परमेश्वर आपण मान को देवे। से याकूब पुस्तक 3 पर्व 17 पद रे प्रभुंकर वाक्य रे लिखा जाए आ जो ज्ञान को से देवे से ज्ञान की प्रकार थिबो किंतु ऊर्ध्वर आगत ज्ञान प्रथम रे पवित्र द्वितीय रे शांति प्रिय मृदुशील बाध्य दया व उत्तम फल रे परिपूर्ण संदेह शून्य व निष्कपट। एडा होची परमेश्वर को ठारू ऊर्ध्वरु दत्त होइथिबा ज्ञान जो मान को ठारे परमेश्वरंकर देइथिबा दिया जाइथिबा ज्ञान रही अछि से मान को ठारे पवित्रता रही अछि से मान को ठारे शांति रही अछि से मान मृदुशील अटंती से मान बाध्य हुवंती परमेश्वरंकर वाक्यर से मान को ठारे दया थाए एवं उत्तम फल रे से मान परिपूर्ण थांती एवं संदेह शून्य हुवंती परमेश्वरंकर निकट रे एवं निष्कपट हुवंती। यह परमेश्वर को ठारू ऊर्ध्वर आसीथिबा ज्ञान जा ठारे थाए से व्यक्ति ही प्रकार ही थाए। जदि नहीं निज द्वारा निजर बल परिश्रम द्वारा आसथिबा ज्ञान बुद्धि जदि अछि पवित्र नथिबो गर्व अहंकार सब भरी रहिथिबो मो परि तमे जानिन मो परि तमे पढ़िन केते पढ़िच केते जानिच निजर अभिज्ञता ए सब विषय देखेबे जदि निजे निजे जगत रे शिखिचंती किंतु परमेश्वरंकर ज्ञान बुद्धि जदि अछि ए सब रहिबो नाही पवित्रता रहिबो शांति प्रिय रहिबो। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झियो माने आपण माने ए वाक्य को बुझुचंती निश्चय बुझुचंती निश्चय बुझंतु प्रभु आपण मान को निश्चिंत आशीर्वाद करिवे। कई जने मते कहिले मोर व्यक्तिगत विषय प्रश्न करी आपणकर योग्यता केते आपण केते पाठ पढ़ी आपण थियोलॉजिकल ईश्वर ज्ञान विषय कौन कोर्स करिसेंती मो ताहाको किछि कहली नाही। मो कहली मो विषय मु जानिछि तुम विषय तुमे जानिछ। निश्चय कहार योग्यता को शिक्षागत योग्यता को देखंतु नाही परमेश्वरंकर ज्ञान कहा पाखरे केते अछि ताहा होछि इंपोर्टेंट।
निजर ज्ञान बुद्धि समस्त विषय गोटे दिन नष्ट हो लीन हो किंतु परमेश्वर ज्ञान बुद्धि सब बेले जुगे जुगे पाई थिबो। मन रखंतु परमेश्वर सहित समान होगापाई चेष्टा करंतु नाही। परमेश्वर विरुद्ध रे ज्ञान बुद्धि अर्जन करने चेष्टा करंतु नाही। परमेश्वर परमेश्वर अटंती आमे मनुष्य मनुष्य अटू। एणु वाक्य प्रमाणे प्रभु जेमिति आमको परिचालित करुचंती जो अधिकार को देउचंती ताहाको स्वीकार करिबा ग्रहण करिबा प्रभु को वाक्य अनुसार बाध्य हेबा पवित्र जीवन काटी आगको बढ़िबा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु ए वाक्य द्वारा। प्रेज द लॉर्ड।